Duang individual iti naarestar kalpasan ang maalaan bulmakitaan iti suspected shabu ken marijuana inaramid a bypass operation the weekends dito Bigan City. Sigun ti report inaramid ng operasyon ket nangrugi ti oras alas 5:55 iti malam ang patinggana alas 10:15 iti arabi nga daytoy ket inganwat ti mismo lead unit nga IS Fideo kadwada dagiti dumapay nga otoridad sa Bigan City Police Station nga idadulwan ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Mendoza Jr. Nagdig nga roda iti may sa suspect aray pikat tattoo artist a residente iti Bigan City nagtaon iti 22 kasamot iti kadwana ang arestar kat 21-year-old at tagabantay Ilocosur unemployed ken nagpadada a single. Kalpasan iti panakarestar da dito'y anaala kadakwada dagiti ebidensya nga 0.7 grams a suspected shabu nga daan is DP na when no presyo 4,760 pesos ang nakikabili talo piraso a heat sealed transparent plastic sachet. Kasama ta nito 4 gramo yung suspected marijuana nga daan is DP na when no presyo 480 pesos ang nakikabili di basik a self-sealing transparent plastic sachet nga daan pa nagang mabulbulong ken fruit tops. Daksis ka na kita naala dagiti dumapay when no non-drug evidences. Tas nga ro iti may sa piraso nga 500 peso bill na tayo tigat bypass money, may isang nga piraso iti 500 machine copy, talong nga piraso iti nakalukat nga transparent plastic sachet nga daan iti suspected shabu residue. May isang naka-recover nga small transparent plastic sachet nga daan iti suspected shabu residue, then dua nga nakupol-kupol nga aluminum foil nga dan mat ito iti residue iti suspected shabu ken 11 nga piraso ikawan nagyan nga medium transparent plastic sachet may isang nga nakarolyo nga aluminum foil ng piraso iti babasit nga glass pipe may isang nga pakete iti rolling paper may isang nga basit nga pink wallet may isang nga coin purse may isang nga piraso iti black leather sling bag ken may isa nga unit iti cellular phone nga daan brand na nga Oppo nga kulay blue kaya kulay black nga case. Iti-inventaryo nga ron, tinapasama kat narami, tinis mo nakapasama kan ti insidente, pabuan mo tayo dagiti mandatory witnesses, itama tayo dagiti kadwada nga suspects. Itama tayo may ito'y shabu ken marijuana nga suspected shabu ken marijuana ito'y Bigan City. Pariksaan, Radyo Lucandia, DWRS Commando. Kabarangay nyo Komando 11, Gris, Macabeyo.